जो फतह की दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। सरदारों के बोरू कबीला पहुंचने से पहले हम उन पर हमला कर देंगे। आज शिकारी खुद ही शिकार हो जाएगा। हमला! अब मैं आप लोगों से गजा का इंतकाम लूंगा और इस इत्तेहाद के परखच्चे उड़ा दूंगा। खूब काम दिखाया तुमने सरदारों को कैदी बनाकर बरनार। सरदारों को महल से जाने ही क्यों दिया गया? इसी वक्त उनके पीछे जाइए और उनकी हिफाजत को देखिए। सर काट के तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास नूरुद्दीन। गजा वापस ना किया तो तुम्हारे सरदार मरे। बारिश जंगियों की है। ये सब कुछ अरसलान शाह की वजह से हुआ है। तुमने सरदारों की खातिर गजा वापस नहीं किया, तो अब उनकी बाजियाबी के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। सलाहुद्दीन, Çevirin etraflarını! Çabuk olun! خلاص هيجي
Bernard. Haydi. Bernard. Nilhan.
Karategin. Bernard aldı. Bernard yap. Bernard gelmiş. Hadi. Haydi. Oh. Elisa! Karategin. Haydi. Arabadan insek bile bu itlerden... Karategin. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि एक बाज़ानतनी सिपाही भागता हुआ खूनी भंडार के नए मुस्लिम कमांडर के पास आता है और उसे खबर देने के लिए आगे बढ़ता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सरदार मुसलमान
सरदारों तुर्क सरदारों जिन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हिमायत की होती है, उन्हें दो बगियों में सवार करके एक अलहदा खुफिया मकाम पर लेकर जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जंगल में सलाउद्दीन अयूबी और उसके सिपाही भी उसी की तलाश में घोड़े भगा रहे होते हैं और उसका पीछा करने के लिए तेजी के साथ आगे चल रहे होते हैं। और नाजरीन अकराम, हम देखते हैं कि गुज़श्ता एपिसोड में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बहू सानिया की डेथ भी हो चुकी थी और इसकी वजह से भी सलाउद्दीन उसका बदला लेने के लिए जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वह सरदार उन 20 सलीबी सिपाहियों के आगे अपने घोड़े पर मौजूद होता है और उसके पीछे पीछे उसके सलीबी सिपाही मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सलीबी सिपाही उस दोनों बगियों के आसपास मौजूद होते हैं और ये उन्होंने खूनी बर्नार्ड के जरिए चाल चाल के दो मुख्तलिफ रास्तों पर बगियां भेजी थी। उसके बाद हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि सलाउद्दीन अयूबी और उसके सिपाही घोड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर लगे हुए निशानात का मुशाहिदा कर रहे होते हैं ताकि हमें यहाँ से गुजरने वाले उस गद्दार मुस्लिम जिसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से गद्दारी की है उसकी कोई राज हमें मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अयूबी और उसके हर एक सिपाही बड़े चौकस होकर आस पास देख रहे होते हैं। उसके बाद सलाउद्दीन कहता है चलो भाजरो। इधर करातकन और उसके सिपाही भी उन सरदारों की तलाश में निकले होते हैं और आसपास का जायजा भी ले रहे होते हैं और ज़मीन पर लगे हुए निशानात का बड़ी नज़र और अक्लमंदी के साथ उनका मुकाबला देख रहे होते हैं। उसके बाद करातकन के एक सिपाही को ज़मीन पर लगे हुए कुछ निशानात दिखाई देते हैं। उसके बाद करातकन कहता है सिपाहियों, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम सही सिमत में जा रहे हैं। एक जानिब हम देखते हैं कि खूनी बर्नार्ड और उसके तीनों बहादुर सिपा सलार हम देखते हैं कि जंगल के मकाम पर खड़े होते हैं और वह सलाउद्दीन अयूबी के इंतज़ार कर रहे होते हैं। नाज़रीन इकराम, हम देखते हैं कि एक काफिला आगे बढ़ रहा होता है तो वह अपनी तलवारें निकाल कर उसके सामने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये काफिला करातकन के कबीले में ठहरे हुए सरदार के काफिले पर कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो सभी के सभी उन बाज़ांतीनी काफिलों पर हमला कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर सलाउद्दीन अयूबी के सिपाही भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते, बल्कि वहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ वो सरदार के आदमी होते हैं जिसने क़याम करातकन के कबीले में किया होता है और दूसरी जानिब करातकन के सिपाही भी होते हैं और साथ ही खूनी बर्नार्ड के सलीबी सिपाही। हम देखते हैं कि वो जल्द से जल्द उन पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन खूनी बर्नार्ड भी वहाँ पर आ जाता है और आसपास देखने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर सलाउद्दीन अयूबी नहीं है। हम देखते हैं कि उस आने वाले नए सरदार के सभी सिपाही उन सलीबी सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। और नाजरीन अकराम, हम देखते हैं कि खूनी बर्नार्ड खुद वहाँ पर रुक जाता है और उसके सिपाही आगे बढ़कर उस सरदार के सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन अकराम, खूनी बर्नार्ड वहीं पर खड़ा होकर आसपास का जायजा बखूबी ले रहा होता है और देख रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी सलाउद्दीन अयूबी और उसके सिपाही भी मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि आने वाले नए सरदार के सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो खुद को महफूज करते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं और पीछे आने वाले सलीबी सिपाहियों पर तीरों के साथ हमला कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो सरदारों को लेकर सरदार खूनी बर्नार्ड का मैती वहाँ से लेकर उन्हें लेकर आगे जा रहा होता है। उसके बाद नाजरीन अकराम, हम देखते हैं कि वो अपने सिपाहियों को ऐसा आगे बढ़ा रहा होता है तो उसके सामने एकदम से सलाउद्दीन अयूबी और उसके सिपाही भी आ जाते हैं और नाज़रीन अकराम, उन्हें देखकर वह सरदार वहीं को वहीं रुक जाता और सलाउद्दीन को देख रखा बक्का रह जाता है कि ये कहाँ पर आ गए।
انہوں نے تو ایک چال چل گئے، ایک دوسرے راستے سے یہاں پر آئے تھے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اس کے راستے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کا ہر ایک سپاہی بڑے غصے کے ساتھ اس سردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سردار صلاح الدین کو دیکھ کر کہتا ہے صلاح الدین تم، اور اس کے ساتھ ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تم نے میری زوجہ سریہ کو مارا، آپ تمہیں ایک بدلہ چکانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سردار اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے، تو ناظرین اکرام صلاح الدین کہتا ہے کہ وہ سردار کہاں پہ ہیں جس کو تم نے قید بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے ساتھ بھی سینکڑوں کی تعداد میں صلیبی سپاہی موجود ہوتے ہیں، اور انہیں بگیوں میں وہ سرداران بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن صلاح الدین ابھی تو اپنی زوجہ ثانیہ کے بدلہ کے لیے وہاں پہ آیا ہوتا ہے، اور تو اس کے سپاہی بڑے غصے اور غضب و غضب کے ساتھ اس سردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ناظرین اکرام گزشتہ ایپیسوڈ میں اس نے ثانیہ کی کمر پر تیر مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی، اور ناظرین اکرام وہ سردار صلاح الدین سے کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم سب کے سب یہیں پہ ختم ہو جاؤ گے۔ صلاح الدین کہتا ہے نہیں۔ اس کے بعد ہمیں سینچین کا کے دکھا جاتا ہے کہ کاراتکن اور اس کے سپاہی زمین پر لگے ہوئے نشانات کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر نشان دے کر کاراتکن نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور آس پاس کا جائزہ لینے لگ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک دم سے کاراتکن کے سپاہیوں پر تیروں کے ساتھ حملہ ہو جاتا ہے۔ کاراتکن آس پاس دیکھنے لگ پڑتا ہے، اور تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر خون بھنڈار کی خاتون سپاہ سالار وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی لے کر آ جاتی، اور وہ سپاہی آتے ساتھ ہی کاراتکن اور اس کے سبھی سپاہیوں کو چاروں طرف سے زہرے کی حالت میں گھیر لیتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اب تم کہاں پہ جاؤ گے؟ کاراتکن اور ساتھ ہی کاراتکن کو دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہی ہوتی ہے۔ کاراتکن اس کو اس طرح اچانک سے حملہ کرنے کے بعد خود چونک جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان قیدیوں کو قید کرنے والا اور ثانی کو قتل کرنے والا شخص صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور صلاح الدین سے کہتا ہے میرا سامنا چھوڑ دو اور آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا یہیں پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی آگے سے کہتے ہیں تمہیں یہیں پہ ختم کر ڈالوں گا، تم نے میرے زوجہ کو ختم کیا، اب تمہارا انجام واضح ہے کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور یہ باتیں وہ سردار بڑے غور کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار کو بے نیام کر لیتے ہیں اور وہ سردار آگے سے کہتا ہے صلاح الدین ایسا نہ کرو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے، تو صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھی اپنی تلواروں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سردار کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے جو بھی سپاہی آتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی اپنی کلائیوں کی مضبوطی کے ساتھ ان پر حملہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی سردار آتا ہے سپاہی آتے ہیں انہیں ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان دونوں بگیوں میں ہمارے ترکمان سردار موجود ہیں، اور وہ سردار اندر سے صلاح الدین ایوبی کو یوں لڑتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو ہمارے جانے کا علم نہیں ہے، تو وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور وہ بگیوں کے اندر شور کرتے رہتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کو باہر آواز نہیں آتی اور نہ ہی اس کے سپاہیوں کو۔ تو ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی یہ سبھی کے سبھی اپنی ایمان اور قوت کے ساتھ ان صلیبی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے سامنے آنے والے ان صلیبی سپاہیوں پر ایک بھیڑیے خونخوار بھیڑی کے مانند ان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں،
और हम देखते कि सलाउद्दीन अय्यूबी का दाढ़ी वाले सिपाही अपनी दोनों कलाइयों को इस्तेमाल करते हुए अपनी दोनों तलवारों को इस्तेमाल करते हुए उन सलीबी सिपाहियों को खत्म कर रहा होता है। इस तरह हम देख सकते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी का तेज कमाने वाला सिपाही भी बड़े वाशियाना और जालियाना अंदाज से उनका एक कैर के मारने से हमला करता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी भी उन सलीबी सिपाहियों को खत्म कर रहा होता है। इसके साथ ही नाजरीन इकराम हम देखते हैं कि तेज कमाने वाला सलाउद्दीन अय्यूबी का सिपाही एक मजबूती सर्कस वाले लोगों की तरह उन सलीबी सिपाहियों को खत्म कर रहा होता है। इधर करातेकन और उसके सिपाहियों को खूनी बर्नार्ड की कमांडर खातून ने घेरा होता है और करातेकन के सभी सिपाही अपने दोनों हाथों में तलवारें लिए हुए आसपास देख रहे होते हैं और उसके बाद वो कमांडर अपनी तलवार निकालती है और अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों इन्हें खत्म कर डालो, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और साथ ही वह मुस्कुराती भी है। करातेकन उसे देखकर आगे से कहता हूँ। उसके साथ ही वह खातून अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों इन पर हमला करो। इसके साथ ही करातेकन भी कहता आओ और कहता मेरे सिपाहियों इन पर भी हमला करो। तो नाज़रीन अगर हम देखते हैं कि खूनी बर्नार्ड और उसके मुखालिफिन के दरमियान खूनी बर्नार्ड के सलीबी सिपाहियों के दरमियान एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि खूनी बर्नार्ड के सिपाहियों की तादाद ज़्यादा होती है और करातेकन के सिपाहियों की तादाद कम होती है। एक ही करातेकन पर 3-3, 4-4 सलीबी सिपाही हमला करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि करातेकन आपने एक भेड़िए के माने, जैसे कि आपने गुज़श्ता एपिसोड में देखा है कि करातेकन कैसे जालियाना और बड़े जुल्माना अंदाज से लड़ाई करता है। उसके बाद हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि इधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके सिपाही उस खूनी बर्नार्ड के महते सरदार को ख़त्म करने में मसरूफ़ होते हैं। इसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी और उस सरदार का आमना सामना हो जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी पहले उस पर वार करता है तो वह अपनी तलवार के साथ उस वार को रोक देता है। उसके बाद वह खुद वार करता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी भी उसके वार को रोक देते हैं। तो नाज़रीन इकराम उसके साथ ही हमें दोबारा दिखाया जाता है कि करातेकन और उसके सिपाही उन सलीबी सिपाहियों को ख़त्म करते जा रहे होते हैं, लेकिन चंद सलीबी सिपाही करातेकन के सिपाहियों को भी खत्म कर रहे होते हैं और वह खूनी बर्नार्ड की खातून औरत भी उन करातेकन के सिपाहियों को खत्म कर रही होती है। इधर करातेकन और उसको राइट हैंड उन सलीबी सिपाहियों को एक भूखे भेड़िए के मांदे उन पर हमला करते हुए जा रहे होते हैं और उन्हें खत्म कर रहे होते हैं। और नाज़रीन इकराम उसके बाद हम देखते हैं कि करातेकन के सभी सिपाही मारे जाते हैं और अचानक से सलीबी सिपाही आगे बढ़कर करातेकन की गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और वो खातून भी देख रही होती है और वो इसके साथ ही मुस्कुराती है करातेकन के जाने देखते हुए। और उसके बाद करातेकन अपने सिपाही से कहता है, सिपाहियों इनका दुश्मनी मेरे साथ है, आप सब यहाँ से चले जाओ और मैं इनसे रिहा होकर आ जाऊंगा। तो नाज़रीन इकराम वो सिपाही करातेकन का कहना मानते हुए ऐसा ऐसा यहाँ देखते हुए पीछे चल पड़ते हैं और वो खूनी बर्नार्ड की खातून कमांडर आगे बढ़ कर करातेकन के सामने खड़ी हो जाती है। इधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके मुखालिफिन के दरमियान एक दफ़ा फिर लड़ाई दिखाई जाती है और कैर की हुए सरदारान बग्घी को जोर के साथ टकरे मारे होते हैं ताकि आवाज़ पैदा हो और सलाउद्दीन या कोई भी सरदार ये सुन ले और इसके साथ ही जोर के साथ चीखते चिल्लाते हैं मगर उनकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। इधर सलाउद्दीन अय्यूबी उस गद्दार मुस्लिम सरदार को ख़त्म कर रहा था और उसे मुक्का रसीद करता है जिससे वह नीचे ज़मीन पर गिर जाता है
اس کے بعد خود تلوار نکال کر اس کا سر قلم کرنے لگتا ہے تو وہ سردار آگے سے آنکھیں بند کر لیتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کونی برنارڈ اور اس کے سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں. ان کی آواز سن کر صلاح الدین ایوبی وہیں کا وہیں رک جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں کراتکن کے ساتھ صلیبی سپاہی موجود ہوتے ہیں. اور وہ اس کے بعد وہ سردار غدار جو کہ کونی برنارڈ کا میتھک ہوتا ہے وہ بھی کونی برنارڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کونی برنارڈ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہی انہیں ختم کر دو. وہ سردار کونی برنارڈ کو دیکھ کر کہتا ہے کونی برنارڈ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی ان کونی برنارڈ کے سپاہیوں کو ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ سردار زمین سے دوبارہ اٹھ کر اپنے تلوار کو ہاتھ میں تھام لیتا اور دوبارہ سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے لگ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا ایک سپاہی بڑی پھرتی اور ایک بھیڑیے اور لومڑی والی چالاکی کے ساتھ ان صلیبی سپاہیوں کو ختم کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قید کیے ہوئے سردار بھی بگی کے اندر شور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آوازیں باہر نہیں جا رہی ہوتی. اور اس طرح ان کے یوں قید ہونے پر کراتکن میں کے قبیلے میں موجود سردار کو یہ پتہ ہوتا ہے اور اس کے سپاہی ہی یہاں پر آئیں گے اور ان دونوں بگیوں کو یہاں سے لے کر جائیں گے. ادھر صلاح الدین ایوبی کا ہر ایک سپاہی ایک ہے کہ ان صلیبی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے سبھی صلیبی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. ادھر صلاح الدین ایوبی اور ثانیہ کے قاتل کے درمیان ایک لڑائی شروع ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی اس پر ایک ہی وار کرتا ہے اور اسے اس کا گردن پر نشان ضرب لگاتا ہے جس سے وہ سردار اس وقتی کنک کے بال نیچے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ سب کو کونی برنارڈ بھی دیکھ لیتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے تو راستے میں صلاح الدین ایوبی کے سپاہی آ جاتے ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراتکن قبیلے میں موجود سردار کے سپاہی وہاں پہ آتے ہیں. صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ بگیوں کو وہاں سے لے کر بھاگنے لگ پڑتے ہیں. ادھر قاتل زمین پر گر جاتا ہے اور وہیں کو وہیں پڑا رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم دیکھتے ہیں کونی برنارڈ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا میتھک سردار ختم ہو چکا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے میں خیر مناتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بگی کو لے کر کراتکن کے قبیلے میں موجود سردار کے سپاہی وہاں سے بھاگنے لگ پڑتے ہیں اور کونی برنارڈ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایک زوردار لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سردار کے سپاہی ان سرداروں کی بگیوں کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے یوں حالات دیکھتے ہوئے کونی برنارڈ اور اس کے سپاہی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی بھی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین نے کہا یہ ایپیسوڈ یہی بھی ختم ہوتی گیا ہے.